السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم بغيت نشكركم بزاف على لي ميساج ديالكم من بعد لا بيتيت فيديو اللي درت لكم كونسيرنون بانني غادي نتعطل شويه كوز دو ما لي كونديسيون دو ما سونتي. دونك تنشكركم بزاف وراه لي كومونتير ديالكم والتشجيعات ديالكم والحب ديالكم اللي كتصيفطوا ليا راه هو اللي كيخليني انني نبقى مازال نستمر ان شاء الله في المشوار ونزيد نعاونكم اكثر واكثر. شكرا بزاف. الفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله غتكون لا ديرنيير بارتي في لو شابيتر ديالنا نيميرو 2 اللي هو لا كونتراكسيون، يعني كنلخصو في كونتراكسيون مسكولير. الوغ شنو غنشوفوا اليوم ان شاء الله؟ غنشوفوا لو ميكانيزم دو لا كونتراكسيون مسكولير، c'est-à-dire comment se fait la contraction musculaire. كنسمع العضله تتقلص، شنو معنيتها تتقلص وشنو تيطرى لنا في وسط العضله. يلا نبداو. Bismillah. Bien. Alors, كي قلنا غنشوفوا maintenant comment se fait la contraction musculaire. وباش نعرف كيفاش تدير لينا la contraction musculaire, on doit d'abord étudier le muscle ديالنا. Donc غنمشيو نشوفوا maintenant de quoi est constitué le muscle, نتعمقوا فيه شويه لداخل، نشوفوا les constituants ديالو، ومن غنوصلوا لاصغر وحده ديالو la plus petite unité ديال le muscle. c'est-à-dire بحال نبقاو نزوميو على المسكل، نزوميو وندخلوا في وسط منهم مزيان. Une fois نكتشفوا l'unité structurale et fonctionnelle ديال le muscle, ديك الساعه غنفهموا comment se fait la contraction musculaire. اجي نشوفوا maintenant de quoi est constitué le muscle. Alors maintenant, si on prend un muscle et on effectue une coupe transversale, on remarque qu'il est composé de plusieurs faisceaux musculaires. Il a un seul faisceau musculaire, brasso, est composé de plusieurs fibres musculaires. Une fibre musculaire brasso de plusieurs myofibrilles. La myofibrie brasso, quand vous remarquez, elle est composée de plusieurs sarcomères. Alors, comme vous avez vu, آخر unité وصلنا ليها, c'est-à-dire qu'on appelle l'unité structurale, الوحدة البنيوية، et l'unité fonctionnelle الوظيفية، يعني هي اللي غادي تخدم لينا في المسكل، هي اللي غادي الوظيفة ديال التقلص. Alors l'unité structurelle et fonctionnelle, c'est le sarcomère. Alors maintenant, on va plus parler du muscle tout entier, on va parler du sarcomère, parce que si le sarcomère se contracte, alors là, on a vu que la myofibrie est composée de plusieurs sarcomères. Tous ces sarcomères vont se contracter. Par la suite, la myofibrie va se contracter. La myofibrie se trouve dans la fibre, donc la fibre va se contracter. Et la fibre se trouve dans le muscle, ainsi le muscle tout entier va se contracter. Donc si on comprend bien comment se fait la contraction du sarcomère, on comprendra comment se fait la contraction du muscle tout entier. قبل ما نشوفوا الساركومير اجي نشوفوا بعدا هذه سي une coupe transversale d'une fibre musculaire. علاش بغيت نبينها لكم؟ parce que une information qui est très importante, la fibre musculaire on la considère comme une cellule musculaire. C'est quoi une cellule? Elle est composée de aussi d'un sarcolème ou la كنسميوه membrane sarcoplasmique ou la حتى membrane cytoplasmique. Donc elle est entourée par un sarcolème, elle est constituée aussi de sarcoplasme اللي نقدروا نسميو كذلك cytoplasme. كنلاحظوا باللي عندنا le réticulum endoplasmique qui est un organite cellulaire تا هو عضوي غنشوفوا الدور ديالو من بعد. فيها les mitochondries qui baignent dans le cytoplasme ou la sarcoplasme. داكشي مادام فيها le noyau, je pense ما باينش هنا مزيان. Donc مادام هاد la fibre musculaire فيها les mêmes constituants d'une cellule musculaire, il y a la membrane cytoplasmique, cytoplasme etc. فهي اللي كنسميوها la cellule musculaire. alors هنا كنلاحظوا كذلك باللي ما فيهاش غير هاد les constituants, فيها حتى مكونه de plusieurs myofibrilles, et chaque myofibrille est composée de plusieurs sarcomères. Et alors, je vais vous maintenant de quoi est constitué le sarcomère.
Comme vous voyez sur la photo, la myofibrie est composée de plusieurs unités, la srénalapathiation qui sont le sarcomère, et chaque sarcomère est composé lui-même par deux types de filaments, des filaments qui sont très fins, qu'on appelle actine, et des filaments qui sont très épais qu'on appelle myosine. Et un sarcomère, il est limité, il est limité par deux strized. ولي ستريزات خارجين منهم هذوك لي فيلامون رقاق ديال الاكتين والوسط كوم vous voyez كاينين لي فيلامون الميوزين. Concernant cette photo, خديتها لكم باش تشوفوا مزيان كيفاش داير un vrai sarcomère, c'est-à-dire que c'est une vue microscopique réelle d'un sarcomère. La photo est en anglais, mais راكم عارفين كل زون le terme ديالها en français. Donc راه باين لكم les strizades, les bandes, les zones, etc. Des fois, les contrôles et les examens, on peut vous demander de dessiner les sarcomères. Alors, je vais vous donner une petite idée comment dessiner le sarcomère. Alors, il vaut mieux utiliser les feuilles فيهم الخطوطة ماشي la feuille بيضاء يعني كلها بيضاء باش كتستعملوا المسطرة ديالكم وكتستعملوا les rayures اللي كاينين في la feuille ديالكم. Alors, أول حاجة on commence par dessiner strie Z. Et de l'autre côté, quand je vais dessiner l'autre strizette, alors ردوا البال بان ما تعاودوش ترسموا يعني بحال هذا يعني نعاود نرسموا بحال هكا لا خاص يكون عندنا هاد لو كوتي بوينتو هنايا يكون ان اوتر كوتي بوينتو مقابل معاه c'est-à-dire غندير comme ceci et ainsi de suite. من بعد كنرسم les filaments d'actine. Au filament d'actine, si vous choisissez par exemple le filament d'actine fait 2 cm, كلهم خاصهم يمشيو 2 سم ماشي مره دير واحد فيه 2 سم واحد دير فيه 2 ونص تبقى كتخربق على الله لا اختاريتي 2 سم كلهم يمشيو 2 سم راه فاش كنجيو نصحوا هاد لي ساركومار كنردوا البال هادشي من جيت ترسم maintenant les filaments de myosine اختاريتي الفيلامون دو ميوزين مثلا فيه 4 سم ولا 5 سم يمشي كله بلا ميم taille. كله يمشي 4 cm par exemple اختاريتي. Vous faites attention, les filaments de myosine ne doivent pas toucher les strizades. D'accord. Alors d'abord, دايما كيطلبوا منكم بين les exercices انكم تحددوا vous devriez déterminer les zones et les bandes. Alors par exemple la zone H كيفاش كنحددها كتمشي من الراس لاكتين هنا والراس لاكتين الاخرى هنايا هذه هي لا زون H, il y a de la partie là la bande A ou la bande sombre ou la foncée كنبداوها من الراس الميوزين حتى الراس الميوزين عقلوا على هادشي اللي كنقول لكم دونك من راس الميوزين هذه كامله سي لا بوند سومبر اللي كنرمزوا ليها باغ A اي لا بوند كلير كتمشيو لهاد لا بارتي هادي كتبداو من ليكستريميتي ديال هاد الميوزين وكتردوا البال ان الستريزات خاصها تكون في السونتر باغ اكزومبل من هنا لهنا عندك 1 سنتيمتر من راس الميوزين ستريزات عندك 1 سنتيمتر غتزيد عاوتاني هنا 1 سنتيمتر وغادي تكون هذه هي لا بوند اي لا ميم شوز ايسي من هنا من ليكستريميتي دو الميوزين ستريزات عندك باغ اكزومبل 1 سنتيمتر غتزيد هنا 1 سنتيمتر دو سورت كو الستريزات خاصها تكون في السونتر ومن بعد دونك هاد لا بارتي هاد لا بارتي غادي تكون هي لا بوند كلير ولا لا بوند. Et voici une photo d'un sarcomère bien clair. من بين عاوتاني الاشياء اللي تقدروا تلقاو في لي زيكزارسيس اولا في لي زيكزامان سي on vous demande de faire la différence entre deux types de sarcomères, un sarcomère dans un état relâché, décontracté et le même sarcomère après sa contraction. Donc سيعطيكم deux dessins هما اللي غنوريكم maintenant وكيقول لكم عطيونا les différences entre ces deux sarcomères. اجيو نشوفوهم ونشرح لكم en même temps. Voilà, donc تبعوا معايا دابا في les deux photos qui sont à droite. اما les deux schémas à gauche غنهضروا عليهم من بعد. Alors la photo à droite اللي الفوق راه ديال un sarcomère relâché واللي لتحت ديال un sarcomère contracté. Alors maintenant, si on fait une comparaison entre le sarcomère relâché et contracté, أول حاجة vous remarquez que la bande sombre n'a pas changé. Elle reste intacte. Par contre, après la contraction du sarcomère, vous remarquez que la bande claire, elle a rétréci
قصرت. La zone H, elle a rétréci, ainsi que les stries Z, les deux stries Z qui limitent le sarcomère se sont rapprochés. Donc هادو هما ثلاثه ديال العوارض اللي خصكم تذكروهم الا طلبوا منكم هاد la comparaison. Rapprochement des deux stries Z ainsi que le raccourcissement ديال le sarcomère qui قصر. La bande I rétrécit ainsi que la zone H, et alors que la bande sombre A reste intacte, reste constante. Quand on passe aux deux schémas qui sont à gauche, après la contraction de la myofibrie, c'est-à-dire le sarcomère, la bande A ne change pas, c'est-à-dire que les filaments de myosine ne s'étreignent. Par contre, les filaments d'actine. Les filaments d'actine glissent par rapport aux filaments de myosine. Alors, maintenant, la dernière étape, c'est qu'on va voir maintenant comment se fait la contraction musculaire. On ne va plus exactement le sarcomère, parce que c'est le sarcomère qui se contracte. Donc, on va comment se fait la contraction du sarcomère. Donc, pour comprendre comment la contraction du sarcomère, on va de quoi est constitué le sarcomère. Donc on sait déjà qu'il est constitué de filaments d'actine et de filaments de myosine. D'abord نزيدو نتعمقو ونشوفو مناش مكون فيلامون d'actine ou filament de myosine. اجي نشوفو مناش مكونين هاد لي فيلامون. On commence d'abord par filament d'actine. Il est composé de deux chaînes de protéines d'actine. On met les boules en bleu. Ce sont des sites de fixation. Au daïr على الفيلامون d'actine داير عليه une autre protéine سميتها tropomyosine. و tropomyosine براسها لاصقين فيها واحد البروتين سميتهم troponine اللي كيبانوا بالخضر. Voici un schéma très clair du filament d'actine. Quand vous voyez, il est composé de deux chaînes de protéines d'actine. هما اللي كيبانوا لكم دوك الدويورات الحمرين وداير عليهم une protéine سميتها tropomyosine. Ou en plus de ça, on a une autre protéine اللي سميتها troponine en couleur verte. أما بالنسبة للفيلامون myosine, ils sont constitués de plusieurs molécules de myosine. وهذه اللي قبالكم c'est la molécule myosine براسها مكونه من une queue اولا كنسميوها باتوني خارجين منها جوج ديال لي تيت. ففاش كيتجمعوا plusieurs من هاد لا موليكول كيبان لنا الشيما هذا اللي تشوفوا قدامكم. كيبقاو يبانوا لنا بزاف ديال لي باتوني بزاف الخطوطه وخارجين منهم رويسات ودوك الرويسات هما لي تيت دو myosine ودوك الخطوطه اللي كيبانوا لنا هما لي كو اولا لي باتوني ديال لا موليكول myosine. Donc حنايا كيبقاو يبانوا لنا غير دوك لي تيت. Alors, شفتوا maintenant que le myosine est composé d'un bâtonnet ou une queue et deux têtes de myosine وكي يكونوا plusieurs molécules de myosine كاملين وكيبقى يبانوا لنا حنا بحال واحد الخط سميك un filament épais وخارجين منه les têtes de myosine. Et le filament d'actine, il est composé de deux chaînes de protéines actines, comme de petites boules, enroulées l'une sur l'autre. Et en plus de cette protéine actine, il y a deux protéines, une troponine et une tropomyosine. Alors maintenant, je vais vous expliquer brièvement l'animation. On va voir maintenant, on va vous maintenant comment se fait la contraction du sarcomère. Alors, tu peux me pas du tout غير فيها مرحله مورا مرحله داكشي مسترسل دونك خصك تتبع معايا ديك لا سوكسيسيون ديال لي زيتاب اون فوا تفهمهم وتعقل عليهم صافي من بعد او فوريا ميزور بدا تراجع غادي يدخلك فاسيلمون الدماغ ديما لي زيليف كندخلهم دماغهم في الاخر ان شاء الله يلا نمشيو نشوفوا maintenant alors le sarcomère ديالنا غناخذ غير une petite partie ما نرسمش un grand sarcomère باش ما نتعطلوش في الشرح عندنا هنا لي فيلامون داكتين وعندنا بيناتهم كاينين لي فيلامون دو ميوزين لي فيلامون دو ميوزين قلنا خارجين منهم لي تيت اللي كنسميوهم لي تيت دو ميوزين دو بار اي دوطخ ديال الفيلامون من الفوق ومن التحت داكوغ filament d'actine. Vous avez vu la photo, l'animation au niveau des filaments d'actine, on a des sites de fixation. Ça veut dire quoi des sites de fixation? يعني هنايا بحال عندنا شي مواقع des sites où vont se fixer donc les têtes. ولكن donc les sites مدرقين, ils sont masqués, donc انا بحال هكا masqués مدرقاهم لينا troponine. وتروبونين دائما لاصقه فيها تروبوميوزين وراك شفتوا باللي تروبونين اللي بحال شي سلك بين قوسين وملولي على داك الفيلامون داكتين و اون بليس ديال داك تروبوميوزين عندنا لاصقين فيهم لي تروبونين
Bien. Alors, tropomyosine, il cache, il masque, un masque, il masque les sites de fixation ou le filament, ou en plus de tropomyosine, la protéine اسمها troponine. يلا اجي نشوفوا maintenant comment se fait la fixation, la contraction musculaire. أول حاجة باش تكون عندي la fixation musculaire, je dois avoir une stimulation, c'est-à-dire je vais exciter le muscle d'Yali. Quand je vais l'exciter, on a la production de l'influx nerveux. L'influx nerveux, tout simplement, c'est un message nerveux. Et même le muscle pour se contracter. Donc, comment il va l'ordonner de se contracter? Il va envoyer un message nerveux qu'on appelle l'influx nerveux. غتمشي ديك الرساله لعند الدماغ وغتامر العضله باش تقلص. انا دابا كندير ايتود في واحد لو موسك ما مرتبطش بالدماغ، دونك موسكل الا بقيتو عاقلين لا بروميير ايتاب راه شرحت لكم ليكسبيريونس تاع لا غرونوي، ما علينا ما ندخلوش في لي ديتاي. الوغ لو موسكل ديالنا on va l'exciter. Donc après l'excitation, on aura la production d'un message nerveux. Alors, le message nerveux, l'influx nerveux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exciter en premier le réticulum endoplasmique. Alors, c'est quoi un réticulum endoplasmique? Tout simplement, c'est un organite qui se trouve dans la cellule. Il a plusieurs rôles. Le rôle le chapitre c'est qu'il est responsable de la libération de CA2+. Alors, نكملوا. أول حاجة stimulation la excitation. Cette stimulation, elle a activé, elle a excité le réticulum endoplasmique. Ce dernier, il va libérer CA2+, le calcium. Le calcium, une fois libéré au niveau des fibres musculaires, d'accord, غيمشي نيشان عند troponine. هما هادو اللي قلنا صغيورين ماشي هذاك اللي داير سميتو tropomyosine. Il va se fixer le calcium sur troponine. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer troponine, ou puisque troponine راه لاصقه مع tropomyosine, donc il a جر troponine غتجر معاه حتى tropomyosine. Donc il va déplacer troponine et par la suite la tropomyosine. ومن غادي تجر لك هاد لا tropomyosine غادي تكحاز، دونك غادي تكحاز لينا وغيوليو لينا لي سيت دو فيكساسيون. دونك ها هو tropomyosine تجر تحيد ولاو لي سيت دو فيكساسيون ولاو ديماسكي، ما بقاوش ماسكي ولاو باينين. Je continue les étapes. Après شنو غادي يوقع لنا؟ هاد لي تيت دو ميوزين دائما، دونك هاد المعلومه ديروها في بالكم، ديما ملصقين اون موليكول d'ATP. هادي اللي كندير لك هنايا نقيطه سي des molécules d'ATP. Mais cette molécule d'ATP, elle n'est pas hydrolysée. Donc là, comme عارفين بلي il a la cellule, elle a besoin d'énergie. Il suffit pas qu'on lui donne seulement l'ATP. Ça n'atteint l'ATP. On dit que l'ATP doit être hydrolysé en ADP plus PI plus énergie. Ou dit que énergie, il va s'tعملها. Donc, les têtes de myosine, même si la molécule d'ATP لاصقة فيها, elle n'est pas hydrolysée. Et si elle n'est pas hydrolysée, je n'ai pas d'énergie. D'accord? Je continue. Les molécules d'ATP qui connaissent l'ascriline في les têtes de myosine, une fois la tropomyosine est écartée, donc les sites sont devenus, ils sont plus démasqués. Ainsi, je n'aurai dit les têtes de myosine, excusez-moi pour le dessin, donc les têtes de myosine ou les sites, ils vont se fixer sur les sites de fixation. Une fois qu'on a les sites de fixation, كنسميو هاد الشيء اللي ولا عندنا هنايا كنسميوه اما دي كومبلكس اكتوميوزين اولا دي بون اكتوميوزين. بون يعني قنطره، كومبلكس اكتوميوزين علاش؟ باسكو مركب اكتوميوزين حيت عندي لاصق ما بين الميوزين والاكتين فسميناه كومبلكس اكتوميوزين. من تتكون لنا داك الكومبلكس اكتوميوزين هاد les têtes de myosine deviennent très actives. Ça veut dire quoi deviennent très actives? هادوك les têtes de myosine في حقيقة elles sont des enzymes, enzymates. Les enzymates elles effectuent l'hydrolyse de l'ATP. D'accord? Donc une fois تتفيكسا لينا هاد les têtes de myosine sur les sites de fixation في الاول كتكون ماشي نقول لك
inactive 100%. حيت غادي تلقاو في des exercices باللي même si l'ATP لاصقه هنا كاينين دي تيت دو ميوزين كي هيدروليز ديك l'ATP ولكن ميم سي الهيدروليز كيبقاو محتفظين بالطاقه. دونك هادي بين قوسين ما بغيتش ندوخكم معايا، تبعوا معايا دابا غير نعطيكم لو بلو سامبل بوسيبل. الوغ لي تيت دو ميوزين فاش ما كانوش لاصقين في لي سيت بحال هاد الحاله هادي كانت لا موليكول d'ATP لاصقه فيها وما عندنا حتى مشكل، l'ATP n'est pas hydrolysé. Mais une fois les têtes de myosine se fixent sur les sites de fixation, les têtes de myosine deviennent actives et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont hydrolyser l'ATP. Donc l'ATP va être hydrolysé, donc ça va donner quoi? Ça va donner ADP plus PI plus énergie. ما ندير بديك ADP، ما ندير بديك PI. علاش دارت لينا l'hydrolyse l'ATP؟ بغينا l'énergie. شنو غدير لنا l'énergie؟ غتقبطها هاد لي تيت دو ميوزين، غتستعمل elle va utiliser ديك l'énergie et elle va l'utiliser فاياش؟ في البيفوتمون، هي اللي غتأدي للدوران ديال لي تيت دو ميوزين. ça veut dire quoi؟ تخيلوا معايا مزيان، نتوما هادشي كامل تشوفوه في l'animation اللي من بعد. alors تيت دو ميوزين لاصقه ليك في الاكتين مشبره فيها مزيان، و l'énergie اللي تحررت ليا après l'hydrolyse de l'ATP elle a fait tourner، elle a fait pivoter les têtes de myosine. donc هادو كاملين لي تيت دو ميوزين هنا دابا راهم لاصقين، واللي هنايا حتى هما راهم لاصقين لينا في لي سيت دو فيكساسيون ديالهم. دونك شنو كيديروا كاع لي تيت دو ميوزين elles tournent كلهم vers le centre du sarcomère اللي هي la zone H. c'est-à-dire هادو اللي لاصقين هنا غيجروا في هاد الاتجاه وهادو اللي لاصقين هنا غيجروا في هذا الاتجاه. دونك شنو غيوقع لنا دابا؟ فيلامون دو ميوزين او لا تيت دو ميوزين لاصقين في الاكتين شادينهم وجروهم vers le centre. دونك لي فيلامون داكتين غيبانوا لنا باللي كيتحازوا لينا vers la zone H. وفيلامون داكتين فايش لاصقين في لي ستريزات. دونك الا تحازوا لنا لي فيلامون داكتين غيجروا معاهم حتى لي ستريزات، و لي ستريزات الا جروا شنو غيوقع؟ الساركومير. دونك كون vous remarquez avec ma main il va se contracter et ainsi se fait la contraction du sarcomère. Bien. دابا اخر مرحله خاصكم تكونوا عارفينها مي غارمون فين تتحط، ولكن خاصنا نكونوا عارفينها، هي دابا فاز دو ريلاشمون. بغيت دابا العضله ديالي ترتخي، اشنو غادي يوقع؟ غنرجع لاول حاجه. شنو قلنا اول حاجه؟ سيتي ستيمولاسيون. Stimulation, qu'est-ce qu'elle a excité? Elle a excité le réticulum endoplasmique. Donc, شنو غيوقع دابا؟ لا بغيت le muscle, je veux qu'il se relâche, le réticulum endoplasmique va pomper كيضخ عنده بحال الشكل ديال المضخه كي absorber, il absorbe de CA2+. CA2+ الا تحيدات ليا من هنا فين كانت لاصقه؟ كانت لاصقه في التروبونين. donc une fois CA2+ se détache de la troponine ou la tropomyosine vont revenir à leur place. Et si la tropomyosine revient à sa place, elle va encore masquer les sites de fixation. donc les têtes de myosine من غيطلعوا باش يقلبوا فين يلصقوا ما غيلقاوش فين يلصقوا. qu'est-ce qu'ils vont faire les têtes de myosine? ils vont se détacher et ainsi on aura la décontraction, le relâchement du sarcomère. une petite remarque باش ان شاء الله نساليو هي ما ذكرتهاش فاش كنت كنشرح وغنشوفوها في الانيماسيون وغنعاود نشرحها لكم، بان les têtes de myosine كيلصقوا دابا durant la contraction. les têtes de myosine قلنا se fixent sur les sites de fixation, ils vont hydrolyser l'ATP, ce qui va libérer l'énergie. L'énergie va faire pivoter les têtes de myosine, ce qui va faire ce qui va aboutir à le glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. Les filaments de myosine restent fixés, elle ne bouge pas. La différence entre sarcomère relâché et sarcomère contracté, on a remarqué que la bande A, elle ne bouge pas, elle reste stable, constante. donc هذا ما تيتحركش، غير لي تيت اللي كيبقاو في بلاصتهم وتيكحزوا. donc هنايا je continue. les têtes de myosine quand elles sont fixées sur les sites et elles ont pivoté et par la suite on a le glissement de filament d'actine ما غتبقاش لاصقه لنا الفوق، خاصها تقلع وتعاود عاوتاني تطلع وتجر باش كتبقى تجرنا بشويه بشويه. راه حنا نشوفوا الانيماسيون. دونك هنايا باش تقلع لك تيت دو ميوزين وتعاود عاوتاني نفس العمليه elle a besoin d'une molécule d'ATP. يعني داك détachement des têtes de myosine de l'actine ne pourra se faire sans la molécule d'ATP.
دونك ها هي لاصقه. نعاود لاصقين ليا لي تيت دو ميوزين، دوروا ليا لاكتين مزيان، غتجي تلصق عليها اون اوتر موليكول دا تي بي. اون فوا تلصق عليها اون اوتر موليكول دا تي بي elle va se détacher et elle va revenir encore une fois، وتبقى تستمر العمليه ديال لا كونتراكسيون، والساركوما يبقى غادي يتقلص حتى ديك الساعه يوصل للحد ديالو. جيسبر كو تكونوا فهمتوا مزيان. دونك هذه بالنسبه لا كونتراكسيون مسكولير. غتمشيو مانتنون تشوفوا لانيماسيون باش توضح لكم الامور اكثر، وغادي تكونوا ديك الساعه سالينا لو دوزيام شابيتر، وان شاء الله نشوفوا عاوتاني l'unité اللي جايه باذن الله. السلام عليكم. Donc voilà, Kigulna, pour avoir une contraction, on doit d'abord avoir une stimulation ou la excitation. Il y a des délicats maintenant en jaune. Mais entre les détails de la stimulation, ça c'est une synapse. Alors la stimulation va exciter le réticulum endoplasmique et ainsi ce réticulum va libérer le CA2+. Alors, le CA2+, libéré dans le sarcoplasme ou le cytoplasme de la fibre musculaire va aller se fixer directement sur troponine. Et quand il va se fixer sur troponine, vous allez remarquer qu'il va faire déplacer troponine ainsi que la tropomyosine. Donc voilà, hop, et voilà, on a maintenant le déplacement de les troponines, tropomyosine et les sites de fixation ou l'aubénine. Et voilà, les têtes de myosine se fixent vers les sites. On a la formation de pans d'actomyosine. Alors, quand vous remarquez la tête de myosine, elle a toujours un ATP, il est hydrolysé. Donc, alors, une fois la tête de myosine est fixée sur les sites, l'ATP est hydrolysé en ADP plus PI, ou dit que l'énergie va faire pivoter les têtes de myosine. Et pour que la tête de myosine se détache de l'actine, une autre molécule d'ATP. L'actine radie ou donc quand vous remarquez, on a le glissement des filaments d'actine alors que le myosine ne bouge pas et les sarcomères se contractent. La myofibrie et la fibre diana en général va se contracter à la fin. Et voilà, on est à la fin. Donc comme vous avez remarqué, le muscle transforme l'énergie chimique qui est l'ATP en énergie mécanique qui est la contraction. C'est le sarcomère qui est l'unité fonctionnelle et structurale du muscle.